Ahoj, tady spgameplay.cz neboli Pepa, vítám vás u hry Vampyr. Tak, minule jsme se tady dost vylepšili. Jako tu svoji postavu a zbraně a tak celkově. A tady se něco kurva stalo. Co se tady do prdele stalo? A proč chodím jak připosranej? No. Zase tady tu nemoci trošku prohledáme. Tady se dá očekávat, že jako nová lokace, no nová lokace ne, ale mohlo stejně něco změnit, mohli přinést nějaký léky a tak. No, říkám, no. Jsou tady nové věci. Všechno se hodí. Všechno chci. Tak. Jo, je tady ještě něco, vidím to. Rostok, lomeno sodného, jasně. Tam vidím bednu. Tak. Uvidíme, jestli můžu pokecat s nějakou sestrou tady. Jo, můžu s tej pokecat o tom, co se stalo. Jasně. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Everybody's afraid. Death has always been a frequent visitor. But murder? How can we cope with that? As a nurse at this hospital, it is your duty to deal with these things as best you can. Yeah. Until it's my turn to have blood spread all over the walls. I entered the room first, Dr. Reed. I've seen what that monster did to the woman. Goodbye, Nurse Hawkins. Dobrá, děkuji. Oni mi asi budou mít všichni co říct, co? Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Jo, takže se můžu zeptat vlastně všech, se můžu zeptat, no. Což nemezi úplně chci zeptat úplně všech. Can you tell me anything about recent events at the hospital? Before the shouts and the noises, I think I heard whispers coming from the stairs. 2 voices, maybe more. Did you recognize the voices? What did they say? I couldn't hear. Sounded like they were arguing or something. Goodbye for now, Mr. Elwood. Fear and disgust on every street corner. No, nejsem si na ten pokoj tady. What on earth happened here? No, tady se něco stalo. Musíme zjistit co. Tady něco mi svítilo, ano. Majsaček harampání. Počkej, tak to bych ale mohl rozebrat, ne? Vysoká prodejní cena. Tuto položku lze recyklovat na součástky. Vysoká cena. Miltone, kde jsi? Milton. Sakrble, kde jsi? Dlouhou dobu jsme si nepovídali. Good evening, doctor. Still trying to save lives? Jasně. Já furt zachraňuju životy. Zrovna včera jsem zbavil 2 životů, no. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. No. Je tady ta brokáda. Hele, je to... Teďka jsem dost investoval do té brokovnice, co jsem teďka vylepšil. Ale hej. Díky, byl to ne. Tadle. Mohl bych ji vylepšit, jako. Měla by potom 360. Zatím ne. Necháme si tu, co jsme teďka vylepšili my. Jo, se dokonce dobí díl, jo. Necháme to takhle. Vidím to? Ne, nevidím. Jdem si tady pokazat s tou lady. Předtím ale tady ještě vezmu tu bednu. Tak, teď můžem. Oh, Jonathan. I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scowl.
Everything dies. Or should. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent. For there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? He was bigger than a man. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Já jsem se držel dál, on mě varoval a přišel si se mnou tam pokecat. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Thank you, my lady. I hope to see you again soon. Musím říct teda, že minule jsme se teda moc nedrželi na úzdě, no. Jsme tu Doroty prostě vysáli, no. No jo, no. Měla to blbý, byla na blbým místě byla zrovna. Dobrá tedy, jdeme teda... Hele, jsou tu ty dva, bolest hlavy, to bych mu mohl rovnou dát. Já jsem s ním potřeboval pokecat. I cannot enter. No to jsem pochopil, že to je zavřený, no ale... Oni tam něco probírají. Tady jsou bedny. No. Nechce se tady nic spustit, nic, tak asi nemám přístup. Tak to vyřešíme potom, no. Tak to vyřešíme potom později, ty dva idioty a... My teďka momentálně mizíme, zpátky do přístavu, odkud jsme přišli. A teďka máme nabitý dovednosti. A já si musím... Jo. 1, 3, to je stín a 4 je oštěp. Oštěp je krev, jasně. It seems the Priwen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Fear no evil. We do the Lord's work here. Čau. Jak mě švihnul, hajzl. Tak stejně mi to nestačí furt. Stejně mi to furt nestačí, ty vole, ta brutalita. To mi vysává energii, ne životy. To možná i taky stačí, jako.
Ale už to je v pohodě, už to není jako, že mi dá ráno a já se z toho tady můžu posrat, no. Takže bych řekl, že ten upgrade naší postavy přišel velmi vhod. Velmi vhod. Tak, to je někde tady? Ne, ještě ne. Čau, kamaráde. Ty umři, umři. To mě tady u mě ukuchal k smrti, tyjo. Tak kašlu na tebe, jako. Že to nebaví. Tady se s tebou pytlat s tou sekerkou, tyjo. Čus, Toši. Jednu dostaneš takhle? Tak, ano. Krev, ano, čerstvá krev. Čerstvá krev, já potřebuji krev. Tak, ano. Nacucanej krví normálně. To já rád. Tak, je tady něco? Tady je cesta někam, Bůh ví kam. Mohl bych tam jít? Ne, že ne. Možná tam půjdeme to omrknout. Jo, to je tohle. Tady budou skalové, no. Takže tady jsou skalové. Tak to já rád slyším. To je díky vám stejně můžu nacucat. Paráda. Paráda. Jo, sem jít ale nemůžu. Jo, to jsme jenom šli tou obklikou, jasně, jasně. Tady bych se mohl teleportovat. To bych mohl. Ale nebudu to dělat. Potřebuju si tady zjistit ty injekce. Na Tčku mám slabé regenerační sérum. Okamžitě zregeneruje 300 bodů zdraví. Jasně, a tohle to zregeneruje krev. Jo. Dobrá. Všechno potřebuju vědět. Všechno vím, to je dobrý. Tak, pojď. Ano, mrdni ho, pěkně. Líbí se mi to. Vypadá to, že jsme udělali dobrý upgradey. A hlavně tady jsme už byli, tady měl ten Clay, ten nůž, že jo. Dobrá. Tak, teďka tam jsou nahoře ty strážní. Ježiš, kudy jsem to vyšel. Vyšel jsem dobře, jo. Sem se nedostanu, dobře. Beru na vědomí. Tak. Ano, tady hlídá. Čau, kamaráda. Ty vole, minu. To není možný, prostě. Ale neboj se. Já jsem totiž upír, kamaráde. Zažiješ peklo. Bude prostě furt tady obtěžovat ten Xindl s tím nožem, nebo co to má. Yes! A to čumíš, hajzle, co? No, smůla, kamaráde, smůla. Tak, to jsme si ukázali, co dělá ta trojka. To udělá takové, něco jako nášlapná mina, bych to přirovnal. Akorát tím způsobem, že je to spíš efektivní na cíle, že, který se nehýbou. Překvapivě. Ale jinak bych řekl, že jako dobrý. Není to špatný. Hlavně já tady musím využívat ty schopnosti kvůli tomu, že některý ty lidé, že jo, jsou proti tomu imunní, že jo. To znamená, že 2 jsou normálně prostě konflikt, 4 je kapka a to je stín, 3. Ten třeba je imunní na, jasně, ten je imunní na kontakt, takže když se trefí, tak možná i umře. Tak, ano, paráda. Tenhle je taky imunní na kontakt, takže s tím to bude taky jako hračka. Tak. Já jenom takhle vraždím už jenom kvůli tomu, že mě serou. Jinak by mi to asi bylo úplně jedno. Tak, pojď. Já tady chápu, že tady jsou ještě skalové, ale
Skalové bych řekl, že nejsou pro mě žádný problém. Jau! Tady jaký úhyby tady děláme jako všichni. Není možný tohle. No, už umři, prosím tě. Nezdržuj tu svoji smrt. A ty skalové jako zdrhly, jo, jako. Ne, nežer tu krysu. Měl rád, to jsem nechtěl. Máš plnou krev, neblbni. Na to, že jsme tady chtěli udělat ten vedlejší úkol a ještě do toho máme tady potom kecat s lidma. No tak tady si to celkem užívám ty boje, co? Ne, popelnice. Tak. Tady by někde měl být přístup do toho, kam my potřebujeme. Někde tady? Asi jdu správně. Protože tady někdo pěkně řve. Čau. Ty kráso, no. Tady je nějaký profík. 16, já jsem 17. Je... Na co je imunní? Je imunní... Je imunní na konflikt? Není. Takže dobrý. Dostal bídu, idiot. Tak, pojď. Zase já. Kousnutí, výborně. A na kapku není. Anulováno. Skvělý. To jsi neměl udělat, idioté. Budeš mrtvej. Tak, tohle bylo velice jednoduché. To musíte uznat, jako. Třeba to pro vás vypadá celkově, že to je jednoduchý, ale ono, já se tady normálně potím za tou klávesnicí. Seznam doktora Stricklanda, jasně. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Jo, já mu to jenom musím vrátit. Jasně. Jdem se projít. Tady ty dveře myslím, že byly zamčený odsud, takže já teďka můžu, ano. Paráda. A jsme tady. Jsme tady, kde jsme byli na začátku, jestli vzpomínáte. Tak, a teď znovu omrknu, jestli tady náhodou něco nebylo. Ale... Jsem tady nebyl, jo. Zase jdu se přečíst, můžeme si video pozastavit. No ne. Máme novinku. To jsem netušil. Že jsem tady nebyl. Já jsem měl takový pocit, že jsme tady byli. No, nebylo to najednou zamčený tady? Já už si to nespomínám. Myslím, že to buď to bylo zamčený, nebo jsem na to nějakým způsobem jako to vzal obklikou. Tak, tady něco je vzadu? Tady vzadu nic není. Boot Digby. Ano, a jsme tady v té čtvrti, že jo, přístavu a jak můžete vidět, tak tady budeme objevovat nový tváře. Jsme tady v přístavu původně byli, že jo, už, ale jak říkám, teď jakoby v příběhu nám to otevře tady nový postavy, no. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Já myslím, že bys neměl být tak na mě hnusnej, přece jenom nevíš, s kým mluvíš. A já umím pěkně kousat. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right. The Wet Boot Boys work for me. All of them.
Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. I know you're looking for an honest job, Booth. You're tired of this criminal life, aren't you? It's just an idea. Edwina loves to run things so much. You can never really leave the gang. Wet boys for life, you know. Jasně. Teď mi řekni, kde je ten, to je ten barman, ne? Tak asi by měl být v tom baru, no. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Pravda. Goodbye, Mr. Digby. To není ten barman, to je někdo jiný. To je vlastně ten, koho jsme zachránili tady z přístavu, přece. Si to pletu. Ten Tom, ano. Vůči osobnost je Sean Hampton. Ale Sean Hampton, to je toho, kterého jsme zachránili. A tohle ten... Ne, to je ten vožela. Tom Watts, ano, Tom Watts, to je ten barman. Ale Sean Hampton toho... Ne, vůči osobnost, jo. Teda. Jsem nevěděl. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I don't have any money for you leeches. I'm not here for charity, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Nejsi náhodou... Počkat, detaily. Sociální vazby, jo. Já bych normálně očekával, že má takovýhle příjmení, že to bude něco jako tady Clay Cox. Nevím, no. Nevím. No nic, pověz nám něco o sobě. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. Are you aware of what happened to him?
Yes. I'm sure he fought till the end and looked death in the eyes. The boys will mourn him. Except one of them, maybe. Wow. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Zde jsem v rozpacích. Hned tak něco mě nepřekvapí, myslím, že jste s ním manipulovala. I'm not that easily shocked, Miss Cox. You can speak freely about your lover if you so wish. The poor bastard is good to me, if you must know. He makes me feel good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated on me. Jo, příjemný. Normální páry, no. To takhle dělají, no, že se tam budou střílet po sobě, no. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory and this is our law. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Tak nějaký prachy mám, ale... nic nechci. No nic, tady teda jsme se dozvěděli hromadu věcí. Edwina... To tam má pěkný, ale tam má fascinaci 5, no. To asi bude hrát ještě velkou roli tady. Tak, tady si pamatujete, tak tady je skrýš. A tady je samozřejmě náš začátek, jak jsme tady začínali. Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions. Or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Vy jste taky všichni tady nějaký mrtví, tyjo. Já budu muset zase tady vytvořit ty léky a jít vás tady vyléčit. Budu muset udělat, no. No nic. Pověz mi něco o tobě a o tomhle městě. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? Nope. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency, then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot.
Sometimes it's hard to be a good son. I just wanted to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. Tak mi řekni, kde je. Any chance you can help me find Sean Hampton? The sad saint. Why would you talk to that cunt? Actually, that's confidential. Really? Well, go ask someone else then. I'm sure Tom Watts will gladly answer you. Goodbye, Mr. Fishburne. Díky kámo, díky. Tady jsou fakt všichni opravdu příjemný, to vám musím povědět. Tak, můžu se dostat sem? Můžu, takže já konečně bych mohl teoreticky jít i přímo na ten Southwark, jo. Ha. Ale proč bych to sakra dělal? Tady přeci nic není. No nic, mám jenom tu možnost to udělat. To cením. A tadyhle stále... Tady stále je jako... Tady je ta místnost, jo. Ale já si nejsem vědom, že bych měl klíč. It's locked. Taky, že nemám. Dobře. Takže tohle zůstane záhadou stále. To asi budou potom ty šperky. Tady nakonec jsme dostali jsme nakonec. Jo, máme tady nějaký ty úkoly. Takže dobrý. Jo, a teď máme za úkol se... Jo, ona vlastně šla na ten hřbitov, pravda. Takže my ještě budeme muset to přesvědčit, aby se vrátila. Jo. Chápu, už to dává smysl. Tak, pokud tady jsem někoho viděl, že tady někde je. Plus teda do těch baráků, já nevím, jestli tady můžeme stoupit. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? No, I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Tak. Jsme vevnitř a teď bych tě mohl klidně vysát. A nebudu to dělat. It's locked, all right. Není důvod začít vraždit. Já bych řekl, že jsme dostatečně nabrali dost krve. Tak, to prohledáme to hezky tady. Abychom ještě tak o této paní zjistili nějaký informace důležité. Tady nakonec nezjistíme, protože tady nic není. Dobrá, jo, s ní pokecáme a... to je vlastně ta matka toho Fishburna, co jsme mluvili teďka před chvílí, takže... So you have questions about the flu then? To bude dost propojený. Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter and no one will bat an eye. May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. How do you pay the rent, then?
My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. No, už na tebe nic nemám. Nic jsem od tebe nezjistil, ale ještě potřebuju jednu otázku na tebe. I'm trying to locate Mr. Sean Hampton. Do you know where he could be? You talking about the one everyone calls the sad saint? The man who takes care of the homeless? The very same, Miss Fishburne. I'm sorry. I don't know where his shelter is. But if you ask around, I'm sure you'll get your answer. Děkuji. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. Tentokrát tě nevysaju. Tak. To bychom měli. Ale tady je další člověk. Ale když se s tím pokecáme, no. Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Super. Rád tě poznávám. Anémie. No nic, povídej. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. Takže máš nějaký problémy, jo? Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough? No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. You should be careful, Rufus. There are things that lurk in the shadows of this city. Things that prey on the lonely and the desperate. Well, I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Ale, co pak to tady máme? No nic, kde je? Do you know a man who lives in this part of town? A man named Sean Hampton. I'm looking for him. Sorry, sir. I don't know a lot of folks around here. Most prefer to avoid me. Well, I don't think you should talk to him. He may be very sick. Thanks for the tip. You might want to check the Turquoise Turtle. It's a pub not far from here. The barkeep knows everyone in these parts. Jasně, So to long, udělám. Rufus. Be careful. Take care. Ale jelikož je sám, jestli mi dobře rozumíte, jelikož je sám a nikoho nemá, sociální vazby, jasně, Stella Fishburnová, Simon Fishburne, jasně, protože mu asi dávají něco k jídlu a tak, ale jinak je solo kapr, jinak je sám. No, objevili jsme tak půlku občanů, no, tady. Tady je taky nějaký dvěře. A tady potom je to ta hospoda. Ale já jsem ještě jako reálně jít nechci, bych to potřeboval tady ukončit.
Takže najdeme nějakou skrýš, kde se nám to uloží a mohli bychom pokračovat potom. Jo, tady je ta skrýš, super. Půjdeme sem do skrýše. Tak. Tady bude, tady taky potkáme hromadu lidí. Tak. Já se nejsem tady potřebuju totiž... Co já potřebuju? Potřebuji se na tady sama rozloučit, já to jen zkontroluju. Tady už by tady nic být nemělo, což taky není. Takže jo, v dalším díle se podíváme tady... No, budeme asi v dalším díle najdeme teda toho vůdce, jo. Toho asi pravděpodobně najdeme. Najdeme... Sinhamptona. Toho určitě v dalším díle najdeme. A pokud ne, tak se rozhodně zase dost pokecáme tady s lidmi. A já potom budeme muset proběhnout zase lokace a dát tady léky a tak. To uděláme až někdy jindy, v příběhu se musím trošku hnout. Takže v dalším díle se tady budeme pokecat s Tomem Watsonem, ten by nám měl říci, kde je. A měli bychom mít nějakou pěknou akcičku bojovou. No nic, takže já jsem rád, že jste dokoukali, já jsem. A pro tenhle díl je to zatím vše. V dalším díle nás bude určitě čekat o dost víc akce a taky zase i nějaký to kecání. Takže jo, děkuji, že jste koukali a u nějakého videa se znovu uvidíme. Mějte se hezky. Čus.